Usa nga maupay nga gabi iyo nga tanan. Adi kami na Dolores National High School. Dolores History Summer Parahan Ibraan 2025. Pali magsisimulain na 21 alas 3 ng hapon parade. 22 is start ng games. 23 and 24. 25 Shall we go? Home sweet home. No. Tapos 26 gikan ha maasin. Tama? 26, 27, 28. March 2, March 2 Tacloban. Tacloban City. March March 6 6, onward. March 10 na kita mauli Aburungan. March 10. Sabi ni Sir Tito Tiba. March 10. Oo. March 10 daw. Mauli. So, good luck sa amin. See? At least, atlet kami. Walang re-reklamo. Tinuyo ala. Gagad ka. Asa iti na kami. Yari araw. Ay ka na araw. Head manager. Head pantry. The correction. Ay, correction? Pangadlaak. Food management. Ay, food permititig lafang kasi food it bilantayan. So katitimala na mag-servehan mga athletes. Nangusaw na kami. Ha? Nangusaw na kami. Atlet kabila, nausaw pa. So, katima, 100 piras. 60. Pirang atlet, Inday? Pirang atlet? 108 po kami, kaya 160 yung kita. 108 katanan to serve the food. Ano yung serve naman pangaon. So, itsaag to as it is. Ito. Yes. Ano, pinalagto talaga ka? Kasi kukuanon ka pagpapractice ko no kamo yell in the morning. Yell hit kuan athlete Marvin. Ha? Asya Marvin ikaw na lang ko no. Hoy! Hoy. Kinaw ka na? Anak cellphone ba namin dito? Oh. Isa sa kuan. Sa ni Golden Gate. So guys, malamok dito. Huwag reklamo. Dahil kahit sa libro, may lamok. Say pawi. Asay pami. Ganun talaga. Hindi pa ako nagsipilyo. Sayang yung Colgate. Kasi isa lang naman ang ngipin ko. Diba? Ay! Mali yun. Ang dami ko pinagsasabi. Aba? So, hanggang dito lang mga kulukoy. Welcome to the vlog, mga kulukoy. Okay, see ya.